Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa adada alaina min barakatihi fid dharaini. Amin. Wal maqalatu saminata asrata wal maqalatu saminata asrata qala alaihi salam arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha. Wal maqalatu saminata asara utawi dawa kang kaping 18 iku qala alaihi salam qala ngendika sapa alaihi salam Kanjeng Rasul alaihi salam arba'atu jawahira ing dawa arba'atu jawahira. Arba'atu jawahira utawi papat pira-pira permata. Jawahir wahya utawi jawahir iku libasu at-tabi'ah pakaian karakter. Arba'atu jawahira utawi papat pira-pira permata fi jismi bani Adam ing dalem awake bani Adam. Yuziluha iku bisa ngilangaken ha ing arba'atu jawahir arba'atu asya'a apa papat wiji-wiji minas sifatil matmumati saking pira-pira sifat kang den celah. Jawaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha. Jawaban Kanjeng Nabi beda 4 permata kosa baneka. Sebeda dalam jiwara kana anak foto Adam 4 permata kosa baneka. Paneka deki bisa elang kosa kelaben 4 bareng cukan searah sifat-sifat si tercela kosa. Jadi 4 permata sebeda dalam aben manusia kosa paneka teki bisa elang cukan kelaben 4 perkara kosa paneka. Napa 4 permata sebeda jiwana utawa dalam bawatan anak foto Adam kosa paneka. Amal jawahiru anapun utawi pira-pira permata fal aklu mongko iku utawi akal. Pertama permata sebeda anak foto Adam kosa paneka burung si paling berharga dalam manusia kosa engke paneka akal. Wa huwa utawi akal jawaharun iku permata rohaniyun kang bangsa rohani. Khalaqahu nyiptaaken hu ing akal sapa Allah Gusti Allah taala halimah haluhur sapa Allah muta'allaqan hale den hubungaken bi badanil insani kelawan awake manungsa. Wadinu lan agama sekabeh 2 engke beneka agama. Napa agama kosawa huwa utawi ad-din iku ma agama yada'u kang ngajak apa ma ashabal ukuli ing pira-pira wong kang anduweni akal ila qabuli ma maring nrimo barang huwa utawi ma minar rasuli saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu muga-muga nabi rahmatatin sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Rasul wa sallama lan muga-muga nambahi keselamatan kasantosan sapa Allah ing Kanjeng Rasul. Wal haya ulan sifat haya sekabeh 3 pulang dah. Apa pulang? Enggak apa. Wal haya'u lan sifat haya malu. Permata yang ketiga dari permata yang ada dalam tubuh manusia engke baneka sifat haya.
wal amalu sholeh lan amal kang bagus ai al khalisu tegese kang murni. Fal ghadabu mongko utawi ghadab iku yuzilu, fal ghadabu mongko utawi ghadab serengan marah yuzilu iku bisa ngilangaken apa ghadab al akla ing akal. Marah itu bisa menghilangkan akal. Wa huwa utawi akal iku nurun cahaya fil qalbi ing dalem ati. Yurafu bisa den merui bihi kelawan akal apa al haqqu apa perkara kang hak wal batilu lan perkara kang batil. Akal adalah sebuah cahaya yang ada dalam hati. Yu'rafu bihi al haqqu wal batil, yang dengan akal itu bisa diketahui sebuah kebenaran dan sebuah kebatilan. Ruwiya dan cerita aki apa annahu sallallahu alaihi wasallam apa saat temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Muawiyah tu he sahabat Muawiyah, iya kawadia sapa sira wal ghadab lan serta ne ghadab. Fa inal ghadab mongko sak temene serangan yufsidu iku bisa ngerusak apa ghadab al imana ing iman. Kama yufsidu as-sabru al-asala, kaya oleh ngerusak apa as-sabru brotowali bareng sepaik lah. Sebagaimana bisa merusak as-sabru al-asala kepada madu bareng manis, tapi bila paringin empedu misal bareng sepaik jadi elang manis kau sabaneka. Rawahu al-Baihaqi nyeritakake ing hadis sapa al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi. Wal hasadu lan hasud wa huwa utawi hasud iku tamanna zawali nikmatil ghairi iku ngarep-ngarep ilangi nikmate wong liya. Dadi hasud orang gadon kenikmatan kok mantur bangkrut wae orang nikah. Lah nikah arana orang hasud. Mengharap hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Wal hasadu utawi hasud iku yuziliku bisa ngilangaken apa hasud ad-dina ing agama ai as-syari'ata tegese syariat. Hasud itu bisa menghilangkan agama, bisa merusak sebuah agama. Ruwiya dan ceritake apa annahu sallallahu alaihi wasallam Rawiya dan cerita aki apa annahu sallallahu alaihi wasallam apa satu menit Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Rasul iyakum. Kanjeng Nabi debu iyakum dia sapa sira kabeh wal hasada lan ing hasud. Takok sampeyan kapi bencukan takok ke hasud. Fa innal hasada maka satu menit hasud iku yakulum bisa mangan apa hasud al hasanati ing kebagusan. Jadi hasud itu bisa memakan atau bisa merusak kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia. Kama takulu kaya oleh bakar, kama takulu kaya oleh mangan apa annaru apa geni al hatoba ing apa iku kayu, sebagaimana api yang membakar kayu. Rawahu Abu Dawud nyeritakake ho ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Qala sa'ir min bahril mutaqarib, Jabu as-sa'ir pujangga min bahril mutaqarib saking bahar mutaqarib. Ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asata al-adab. Ala iling-iling kul ngucap sapa sira liman maring wong bata kang dadi sapa man li maring ingsun iku hasidan iku wong kang hasud. Sampeyan kapi omongin ndak orang si hasud kesengkok kosak menika. Atadri ana tawurru sapa sira alaman ing atase sapa asa tagawe Allah sapa sira al adab ing tata krama.
omong akidah orang si hasud kesengkok kosa menika. Napa tak ngerti tak kepesera orang nika kebeju coba. Asakta gawe Allah sapa sira Allah ing atase Gusti Allah fi fi'lihi ing dalam penggaweane Allah idan tatkalane idan nalikane anta utawi sira iku lam tarda ora rida sapa sira limaring ingsun ma ing barang wahaba kang paring sapa Allah ing ma. Sampai akidah orang omong akidah orang si hasud kesengkok. Napa tak ngerti tak kepesera orang menika kebeju sambian baneka kebeju ke Gusti Allah dalam kelakon nak Gusti Allah. Maka ketika sambian tak ridho dek napa-napa sila ampun parengaki kesengkok sareng Allah subhanallah ta'ala kosa baneka fajazaka mongko bales ka ing sira sapa Rabbi pangeran ingsun bi anzadani gambare yen to nambahi sapa Rabbi ni ing ingsun wasadda lan muga-muga buntoni sapa Rabbi alaika ing atase sira wujuhat talabi ing pira-pira arah jaluk watama ulan toma rakus ay ragbatu tegese demen fisain in dalam sewiji-wiji rakus yuzilu iku bisa ngilangaken apa toma al haya ing sifat malu orang mola rakus sifat malune bakal elang kosa wal ghibatu lan ghibah ngrasani tuzilu iku bisa ngilangaken apa ghibah al amala saleh ing amal kang bagus wa huwa utawi ghibah bikasril ghini kelawan dan kasra gini iku ayat kura wal ghibatu iku ayat kura wal ghibatu utawi ghibah bikasril ghin kelawan dan kasra gini wal ghibatu utawi ghibah iku ayat kura iku yento cerita sapa asaksu wong masawil insani ing kaeleane menungso. Jadi siaran ghibah kosa acerita kecobaan orang fi ghaibatihi atau fi ghaibatihi dalam waktu lungone insan. Jadi ketika ngomong orang si sobung nek tempat kosa. Ketika Luqman akan dede Kak Suud misalnya seika omong Pak Sukyan bade compokan. Nyerita aki kecuban Pak Sukyan neka aran lagi gibah. Sejelas gibah neka tusara aja. Sejelas gibah neka tusara aja. Wahya utawi masawil insan iku fihi ing dalem insan. Jadi omong orang kosa omong kecubaan orang. Sing orang sih ka omong kosa ni kepanjang cuba, engke neka aran lagi gibah. Okay. Wa illam takun fihi wa illam takun lamun ora ana apa masawi fihi ing dalem insan fahiya buhtan. Buhtan. Tapi orang sih ka omong coba kosa menika kenyataan tak coba berarti orang sih ngomong ni bohong pembohong atau baik tu secara carpak baik kosa menika wa in wajahahu biha fahuwa satamun tapi tingsa ampun ngomong dia aden nika berarti misuen. Bada orang lakon tak kena, misalnya tokang ngenom ari tokang mabuk ngocaen, neka. Pokon bareng coba nika sabung on tongah kosa nih. Mangken terangakin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jabu sekabeng bulu belas kosa nika. Engke nika dari jabu nakusta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabun kanjeng Nabi Muhammad arba'atu jawahir fi jismi bani Adam yuziluha
paling berharga kosa menika teki bisa elang. Bisa elang jelasake sareng Senawawi kosa bisa elang kelaban 4 perkara juga kosa menika. Jadi manusia kosa menika nek makhluk si paling berharga kosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kosa menika sangat memuliakan anak poto Adam. Walaqad karramna bani Adam. Ongko sengko ongko muljaaki ke anak poto Adam kosa. Jadi manusia kosa menika makhluk si mulja ketempeng makhluk lah ketempeng makhluk lain kosa menika. Bahkan manusia kosa menika cara postur napa kosa menika tubuh manusia kosa menika nek lebih sempurna ketempeng makhluk lain. Bahkan manusia kosa menika lebih sempurna ketempeng malaikat kosa. Cara lengkap kosa lebih lengkap ketempeng napa kosa manusia nek lebih lengkap ketempeng malaikat kosa menika. Neka manusia kosa makhluk si paling sempurna, makhluk si paling lengkap dalam segi napa dalam tubuh manusia kosa dalam bentukan manusia neka lebih sempurna ketempeng makhluk Allah si lain. Contoh kosa menika manusia kosa menika bila jalan engke ngaku soko, larang jalan engke ngaku soko. Bila neku engke ngaku napa kosa menika ngaku tangan. Aneka manusia kosa menika lain ambek hewan kosa menika. Hewan nika bila jalan ke jalan kapi kosa engke tangan besok kon engke rangka kosa menika. Tak bisa hewan si Aropa bedus bisa mancang nika tak bisa tetap iarane rangka kosa senajan jan hewan cilik ngakone mancang. Tapi jan orang napa kosa makhluk si kedon akal hewan kosa nika rangka. Nika manusia kosa menika. Bisa jalan ke ngangkui napa kosa sokon. Neko ke ngangkui tangan. Bila deer kosa menika. Manusia nika bila deer engke paling sempurna, cara deer paling sempurna. Misalnya kadi Kang Lumadi semisal bila deer kedeng misalnya kedeng tekuk kosa. Kedeng tekuk baru deer kosa. Panika sesuai ukuran kosa menika. Nika manusia. Tapi bedus kosa menika. Panika bila bedus kosa menika bila deer kun karon ngangkui lisan ta wana. Ngangkui lisan kosa. Nika kelebihna manusia. Bareng seeder mbek manusia kosa menika. Nika luar biasa kosa. Napa abai pun asal bareng seeder kosa tak haramake mbek Allah Subhanahu wa taala kosa nika mesai ke manusia. Napa abai pun bebas manusia nika ada bisa deer kedeng, bisa deer napa kosa menika merongkih kosa menika. Bisa deer pao, bisa deer nika. Tapi macan kosa tak bisa. So bunjretan macan deer napa kosa deer rebe kosa. Salen eber kah? Salen eber. Bila macan ke deer daging tak pernah. Tak pernah macan deer rebe kosa. Sing bodo macan deer rebe kosa nika ciri-ciri macan para mati kosa nika pernah. Sabung boleh saya deer kosa menika. Kadi koceng pasti deer cuko. Mabede koceng deer rebe anu sabung boleh saya deer kosa menika. Lebedus atau sape engke deer rampelan kosa. Deer
rebe. Tak pernah sampai otaba bedus daging. Ibadasan sareng Allah Subhanahu wa taala kosa menika. Tapi bagi manusia kosa menika kulu wasrabu. Kulu wasrabu wala tusrifu. Dur-durna apa waipun lah. Durna apa waipun asal barang nika halal lagi sareng Allah sambil daging nika. Daging segala daging kosa. Daging bedus, daging sapi, daging onta. Bahkan si rakus kosa menika daging napa kosa nika renggereng ede dari rakus kosa menika senajan haramaki. Tapi bahan tak pernah mangkien bedus dari rakus sampai deur bareng tak jadi kebiasaan kosa menika. Tak pernah bedus deur daging kosa. Tak pernah bedus deur daging. Tapi bila ba'abun kosa menika lae paringan fasilitas luar biasa bi Allah Subhanahu wa taala kosa sampai telebet ada bareng seha haram bedus kanan tak sampai engak neka. Padahal aturan hewan-hewan kosa tak mak coro deur tak kadi biasa nah kadi koceng biasa nah deur jukok. Mak rebe kosa berarti tanda-tanda neka para sobong umur pun lah. Mak kita sobong umurnya bener kosa bisa sobong umur akal lah. Bisa sobong umur akal lah kosa bener. Maka empat permata sebeda tubuh nama manusia kosa sebeda jiwa raga nama manusia kosa pertama fal aklu pertama neka akal. Jadi pertama burung si paling berharga sebeda aben manusia kosa neka akal. Maka akal kosa neka engke kudu jegeh ben akal kosa neka engke kudu guna aki. Nabi Adam alaihissalam kanan kosa menika pernah situ bektoh kosa menika etare bi Allah Subhanahu wa taala. Adam sambil melek ilmu napa melek akal kosa. Nabi Adam tak melek ilmu, melek akal. Karena akal kosa menika bedene ilmu kosa menika. Jadi akal kosa niku sangat berharga kosa menika. Akal jawharun rohaniyun khalaqahu Allah taala muta'allaqan bi badanil insan. Akal kosa menika permata si bersifat rohani si Allah nyiptaaki kang kui anak poto Adam kosa muta'allaqan bi badanil insan. Akal kosa engke berhubungan kelaban badan dan manusia kosa neka akal. La akal kosa neka juga dimiliki sareng manusia. Bahkan akal kosa neka sedeki bakal dadi penentu ongke tak ongke derajat manusia neka bisa ngalahake derajat malaikat kosa neka. Sebab malaikat Allah Subhanahu wa taala kosa menika nyiptaake malaikat kosa menika nyiptaake malaikat kosa menika sareng manusia kosa menika sareng hewan kosa menika cara lengkap ben sampurna kosa nika engke lengkapan manusia kosa menika lengkapan manusia. Malaikat kosa menika sareng Allah Subhanahu wa taala kosa engke kun karon paringi akal kosa. Malaikat kosa engke kun karon paringin akal. Mangkan bila malaikat kosa nika norot selalu tunduk selalu patuh engke wajar karena kun karon paringin akal fungsi aki kosa sehingga malaikat kosa neka sebut salah satu makhluk ke Allah Subhanahu wa taala si paling
tunduk kosa. Sekaping dua kosa wane kengki manusia. Manusia kosa wane ke lebih lengkap dalam masalah susunan kosa wane ke manusia ke parengen apa kosa wane ke parengen akal sarang sahwat. Manusia kosa wane ke parengen akal sarang sahwat. Jadi akal kosa ini kefungsi ne kangkui berpikir. Lah akal ting ekuna aki maki manusia ne kekeduan sahwat tak ekuna aki sesuai kelaban aturan akal. Sebab ada makhluk ke Allah subhanallah ta'ala sekaping telok kosa mereka engke hewan kosa mereka tak eparingen akal sarang Allah subhanallah ta'ala mau hanya paringen sahwat kosa mereka. Engke kati ajem pun lah contohnya. Engke lah nyaman lah paringen mau hanya paringen sahwat tak paringen akal ajem kosa. Engke pantas bila beda ajem bini eser dapat eser kosa. Nika ajem kosa karena mau hanya paringen sahwat sarang Allah subhanallah ta'ala kosa. Tapi bila ajam kosa mereka sampai misalnya ngelakonin padahal nek pengkir beda makhluk lah lain kosa me taoning todus ajam kosa mereka ke pantas pancen tak keduan akal kosa mereka. Le manusia kosa mereka paringen akal ke paringen sahwat. Tapi bila akal kosa mereka bisa ngendaliaki sahwat tak kosa mereka, maka manusia mereka bisa makalah kedudukan malaikat. Contoh para nabi, contoh para rasul kosa mereka. Mereka bisa makalah kedudukan para malaikat. Kenapa? Karena akal lah mereka bisa nunduk kisah sahwat. Tapi bila beda manusia kosa mereka sahwat semisal mereka bisa nunduk aki bisa makalah akal lah kosa mereka wah mereka paling bahaya kosa tak bisa napa kosa tak bisa disebut manusia mula akal lah bisa itu doa kisarang sahwat kosa persis kati hewan pun persis kata hewan. Bahkan Allah subhanallah ta'ala debu kosa mereka bahkan lebih parah ketempeng hewan kosa. Ini debu Allah subhanallah ta'ala tibi. Anapa permasalahannya ting bedus kosa mereka deladap engak neka ajem deladap engak neka la oning beda orang meki pakun ngelakonen kosa engke pantas barang hewan bedus otaba ajem tak keduan akal. Le manusia ni kalau sekedon akal mak kelakon agak dibet bedus. Wah ni ke paling bahaya yang aneh. Mangkana manusia ni semestinya boleh sarincakan cekau sahabat karena manusia kosa menikah corok unsur bentuk nek lebih lengkap timbang malaikat kosa maka semestinya manusia ni bisa makalah malaikat. Sebab malaikat kosa menikah kadang ngalamin kelero. Jadi malaikat ni juga pernah ngalamin kelero gara-gara rongaro manusia. Ane gara-gara rongaro baabaan. Ane gula. Makan orang ting pancen orang ni ke orang moljen, orang ni ke orang moljen. Me erwaro pasti si rongaro ni ke salah kosa. Le malaikat kosa menika pernah situng bektoh kosa menika rongaro manusia kosa menika. Padahal manusia ni kecoro tatanan fisik lebih sempurna, lebih lengkap ekatempeng malaikat kosa. Situng bektoh malaikat kosa pernah ronga. Akhirnya nampak sih terjadi kosa mereka. Malaikat juga pernah ngalamin kesalahan.
Terbukti dalam situng ayat ketika Allah Subhanahu wa taala debu wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa id qala rabbuka lil malaikati, ketika pangeran sampeyan Muhammad debu ke para malaikat kosa. Sementara makhluk neka akabe kerusakan, akabe pertumpahan darah. Karena malaikat kosa ini ka oningah kun karon pernah bumi sebelum ikan dengan manusia panika ikan dengan ecin kelakon akabe kerusakan ben napa kosa akabe pertumpahan darah oningah nganeka. Padahal makhluk si bekal eka kebai kosa baneka, makhluk si komplit sini kosa baneka, beda napa kosa baneka, beda akal lah, ia beda kekuatan akliyah kosa baneka. Jadi jin kosa baneka kekuatan syahwat, kekuatan godobiyah. Mungkin kekuatan akliyah, tapi akliyahnya tak ingat manus. Malaikat orang arah ingat, tapi tak ngerti be manusia ini kebeda kekuatan akal kau sahabat. Beda kekuatan akal kau sahabat. Lelantaran akal kau sahabat muljin manusia kosa beneka engke bila akal fungsiaki abe neka serah abe neka serah abe neka kabulana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila abe paneka ngaku kabulana Allah Subhanahu wa ta'ala engke otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala kosa engke kustenah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Gusteh kosa mereka, maka boleh sarinjakan cekosa mereka selaku kabul. Bila kabul engke kudu kelakon ngumawulo menyemak ke Gusti Allah, nunggu napa perintah, benunggu napa selarang. Ternyata perintah pola jelas hakim Allah Subhanahu wa ta'ala, selarang lah ampun jelas hakim Allah Subhanahu wa ta'ala. Arana ngumawulo kosa beneka tentonah bila perintah ni ke bangga, tentonah bila perintah ni ke senang. La arana ngumawulo. La arana ngumawulo kosa. Contoh pun lah. Kati bule sarenjakan cekosa baneka semisal Yundang misalnya, Yundang ambil Jokowi kosa. Yundang ambil Jokowi. Misalkan jamaah Nurijan ke Yundang ambil Jokowi tangkel 20 Januari kosa baban paringen undangan kosa baneka. Paringen undangan ke Jakarta kosa baneka. Yundang orang rajuh. Kira-kira seneng apa tak seneng kosa baneka? Seneng. Bahkan sebelum tanggal 20 kosa baneka baben persiapan ong kuan kosa jaga kesehatan nah kelampino neka melek kelampi semapan bila nek lomarin kosa panika napa kosa pon laju ceket atau belaju kosa ngobangan kelampi anyar kosa panika karena ngadepen orang karena ngadep pada orang raju siapa kikapi kosa panika mental lah siapa ki bahkan deki singkok deki ngomong ingat ke Pak Jokowi kosa etatah kosa banega karena ngadep pada orang raja karena ngadep pada orang mulja kosa banega la etatah ingat
tanggal 20 sebelum tanggal 20 itata kosa kesehatane ijogo kelambine trongang kuwi kelambi siga kosa anapa karena ngadepen orang gagah kosa. Leting sambian lah ngadep Jokowi persiapan luar biasa engak nikah kosa panika napa boleh sambian ngadep dat si super molje semestinya lebih boleh kosa sebab kemoljena presiden kosa panika sobung pana sarang kemoljena Gusti Allah kosa. Le semestinya boleh sarenjakan jenek lebih boleh kosa mereka. Padahal boleh sarenjakan kosa mereka yundang presiden, yundang Jokowi kosa belum tentu ngenangan pola beda bahkan yundang semisal kan. Padahal kemoljena presiden ambil kemoljena Gusti Allah sobung pana. Lene ke boleh sarencakan jabaneka benare yundang be Gusti Allah sampai lima kali. Semestinya ke sebuah kebanggaan, semestinya ke sebuah kehormatan kosa. Bujun angkui kelambi si paling mapan. Siapa ki abean kosa mereka karena ngadep dot si super mall kosa. Le karena baban kosa ni nganggep pangeran ni yang kebiasa kosa. Engke pola sabiasa kaosan partai dadi kosa menika kelambine kot melkot dadi engke ngane kepon ora iman orang neka ke Gusti Allah. Engke kene kepon la ning orang neka ke Gusti Allah. Leting sampai neka ongku oneng ke Allah subhanallah ta'ala kosa menika engke makan ki kadi lebih sarah sambian cara ngadep ke presiden kosa semestinya engak neka le ana pemeta engak neka ki karena akal kosa menika tak pate tak patah guna aki, leting akal guna aki kosa, mereka ongki, abe ya sebelum tanggal 20 ya persiapan ongku, jalan biasanya rombongan, biasa jalan ke Pasuruan, Taryai Hamid, entankah takut tabrakan, takut lambu, takut napa, takut masuk angin, karena tanggal 20 singkok bekal antara Jakarta, panggil yundang be Pak Jokowi kosa seneng engak ke kosa karena yundang orang raja. La ana apa boleh sarencakan ceneke la yundang bidat si super molje engke ka Allah subhanallah taala kosa mek sobung perasaan bangga, mek sobung perasaan seneng, mek sobung persiapan si ongkuan kosa kadi persiapan si bekal angadep ke presiden kosa. Lah nika akal nika mestine gunaki. Mangkane candhaipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala alaihi salam arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Bede 4 permata si bede jiwa anak poto Adam 4 permata kosa panika teki bekal bisa elang kosa juga kelaben 4 perkara setagena kosa. Pertama akal, pertama saya jelaskan mi Kanjeng Nabi neka akal kosa menika. Karena orang mula kedon akal nika biasa disebut orang penter. Tinggal don akal berarti disebut orang ngerti. Tapi anak sampean ketika ngadep ke Gusti Allah mik nang tenangan kelambin lekot melkot kadang dateng sabe moro bejeng. Aneh kan? Akal berarti kudu akal. Kira-kira sampean misalnya ngadep ada orang raja misalnya. Dateng sabe lo celot kosa. Kira-kira sampean napa kosa moro-moro enten persiapan kosa. Anapa ngaji nentat, anapa ngeregain entat.
Latin sampean do orang modal ingat ke kanan sampean bisa ngereken bisa ngajinen kosa napa boleh ke Allah Subhanahu wa taala kosa niki. Neka akal kosa. Fal ghadab wallahu a'lam bishawab al-Fatihah.